할렐루야. Aleluya. 여러분 사랑하고 축복합니다. Hermanos, los amo y los bendigo. 우리 광고는 없고요. Hoy no tenemos anuncios. 말씀을 나누기 전에 잠시 기도하도록 하겠습니다. Antes de compartir con la palabra, voy a orar un momento. 하나님 참으로 감사합니다. Dios, te doy las sinceras gracias 하나님께서 우리에게 너무나 많은 선물을 주셨습니다. porque nos has dado tantos regalos. 축복해 주셨습니다. Nos bendeciste. 우리가 기도할 때마다 Cada vez que oramos, 응답하시고 tú respondes, 채워주시고 nos provees. 아버지의 의무를 다해 주셨음에 참으로 Y 감사합니다. gracias porque hiciste todo tu deber, Señor. 오늘은 헤아려 봅니다. Y hoy quiero recobrar esos 하나님께서 우리에게 pensamientos 얼마나 놀라운 선물을 그동안 많이 주셨는지, de que tantos regalos nos habías dado, 그 Señor. 가운데 En medio de ellos, 가장 큰 선물과 축복은 la gran bendición y regalo 바로 하나님 자신이었습니다. fuiste tú, Dios mismo, Dios. 성령이셨습니다. Fuiste tú, el Espíritu Santo. 내가 떠나가는 것이 유익하다. Porque dijiste, 내가 떠나가면 es bien para ustedes 보혜사 que yo me 성령이 retire, 너희와 함께 하시며 para que venga el Consolador 죄에 대해서 acerca 대해서, del pecado, del 심판에 대해서 juicio 가르치리라. y de la justicia, para que nos 하나님 enseñases. 이제는 정확히 압니다. Y ahora, Señor, reconozco bien 성령이 내게 임하심에 que después de la morada del 내가 Espíritu 변화되고 Santo, 변혁되고 있음을 깨닫습니다. reconozco que soy transformado y estoy evolucionando, 가장 Señor. 하나님께서 주신 선물 가운데 Entre tantos regalos que nos 가장 has 큰 축복의 proporcionado, 선물은 la gran 하나님의 자신인 bendición 것을 우리가 깨닫습니다. fuiste tú, Dios. Ahora reconozco. 하나님 감사합니다. Dios, te doy 더욱 gracias. 성령으로 충만케 채워 주시옵소서. Llénanos mucho más del 성령이 Espíritu Santo. 임함으로 A través del Espíritu Santo 우리가 변화되길 원합니다. queremos ser transformados. 성령이 임함으로 A través de la morada del Espíritu 우리가 Santo 변혁되길 원합니다. queremos ser revolucionados. 이 공간 가운데 하나님 성령으로 임하여 주시옵소서. Señor, en este lugar sé tú manifestándote, 충만하게 Padre. 채워주시고 Llénalo más, Señor. 하나님의 말씀을 깨닫는 은혜를 베풀어 주시옵소서. Y danos la misericordia y la gracia de reconocer 부족한 tu 종의 palabra. 입술을 붙잡아 주시옵소서. Sostén los labios de esta 말씀을 sierva. 허락하여 주시옵소서. Permíteme la palabra, 내가 Señor. 나사렛 예수의 En el 이름으로 nombre de Cristo 명하노니 Jesús Nazaret declaro 하나님의 말씀을 회방한 어둠의 권세는 toda oscuridad y tiniebla que impide la palabra del Señor 떠나갈지. se ha echado fuera. 하나님 오늘 말씀을 Dios, hoy la palabra, 허락하여 주시옵소서. permítemelo, Señor. 그리하실 하나님을 Alabo al Dios 찬양드립니다. que lo hará de esa manera. 모든 말씀 우리 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. Toda esta palabra te lo damos en nombre de Cristo Jesús. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 여러분 헤아려 보시기 바랍니다. Queremos recobrar un poco de los pensamientos. 하나님께서 여러분에게 주신 선물이 있습니까? Hay regalos que Dios les ha proporcionado a 사랑하는 ustedes. 가족을 선물로 주셨어요. Dios les ha dado familia. 이곳에 가족이 함께 있다면 믿음의 가정을 선물로 주셨습니다. Y si su familia está en este lugar, Dios proporcionó un gran regalo que es la familia de fe. 또한 여러분이 필요할 때마다 기도할 때마다 공급해 주셨죠. Y cada vez que ustedes pedían y cada vez que ustedes le pedían al 너무나 Señor, Dios les 많은 proveía. 하나님의 선물을 여러분께 부어 주셨다는 것입니다. Tantos regalos Dios les ha dado a ustedes. 누군가 하나님 나 결혼하고 싶어요. Alguien estará diciendo, Dios, quiero casarme. 기도했을 때 하나님 교회에서 결혼할 수 있는 선물도 허락해 주셨고 Y también a alguien que estaba orando de esta manera le proporcionó el regalo de casarse en esta 지금도 여전히 iglesia. 하나님께서 여러분에게 선물을 주기에게 신실하게 일하고 계신다. Y Dios está obrando fielmente hasta el día de hoy para darles grandes regalos a 저는 오늘 ustedes. 이렇게 고백하고 싶습니다. Y hoy quiero yo declararlo. Tu fidelidad es grande. 주님의 신실하심은 위대하십니다. La fidelidad del 쉬지 Señor 않고 es grande. 주님께서 여러분을 위해서 일하고 계세요. Y Dios sin descansar está obrando para 여러분을 ustedes. 행복하게 해주기 위해서, Para que ustedes sean felices. 여러분의 기도를 응답하기 위해서, Para poder responder sus peticiones. 여러분에게 선물을 주시기 위해서. Para darles regalos. 그런데 그 가운데 가장 큰 선물은 Pero en medio de ellas el mayor regalo 여호와, 디오스, es Dios, Jehová. 여호와 하나님이라는 거예요. Es Jehová Dios. 성령 하나님, Es Espíritu Santo 하나님 Dios. 자신을 여러분에게 선물로 주셨어요. Dios nos ha dado el regalo y a ustedes, a Dios mismo. 아멘. 여러분 안에 Amén. 하나님이 계십니까? Dios está junto con ustedes. 이 심장에 손을 얹을 때마다 Cada vez que ustedes ponen su mano en el corazón, 하나님의 음성이 들리는 듯합니다. sientes la voz de Dios 내 아들아 사랑해. diciendo, Hijo mío, te amo. 존귀한 내 아들아, Hijo preciado mío, 너밖에 없단다. solo te tengo a ti. 주님의 음성이 La palabra de 매일매일 Dios 선물로 다가옵니다. todos los días me viene a mi ser como regalo. 내 딸아, Hija mía, 사랑해.
te amo. 아멘. Amén. 그 하나님의 놀라운 선물이 우리 심장 안에 있습니다. 우리 영 안에 있습니다. Y ese grandioso regalo de Dios está dentro de nosotros. 그런데 Pero 많은 사람들이 그 놀라운 하나님의 스스로의 자신을 주신 선물을 기억을 못 한다는 거예요. muchos no se acuerdan y no quieren pensar que Dios les ha dado tantos 인식하지 못한다는 regalos. 것입니다. Significa que no reconocen. 인식하지 못하기에 땡큐, 밀그라시아스, 감사하지도 않는다는 Porque 것입니다. no reconocen, no dicen muchas gracias, mil gracias, 하나님께서는 Dios. 분명히 말씀하셨어요. Porque Dios nos dice claramente 성령이 임하시면 que si recibieres el Amén. Espíritu Santo, 너희는 내 자녀가 되고 ustedes serán mis hijos. 하나님의 권능과 권세가 너희에게 부어지리라. Y toda autoridad y poder y autoridad del Señor se les dará a ustedes también. Amén. 여러분 안에 하나님이 계십니까? ¿Está Dios con ustedes? 성령 하나님의 선물로 받아주셨습니까? ¿Han recibido el regalo del Espíritu Santo? 이럴 때 가장 크게 아멘 하시기 En 바랍니다. esa respuesta tienen que decir grande y 아멘. fuertemente amén. Yo tengo regalo de Dios. 아멘. 아멘. 하나님 자신을 선물로 받았습니다. Hemos recibido a Dios 나는 가지고 mismo 있습니다. como regalo y lo tenemos. 아멘. Amén. 믿으시기 바랍니다. Créanlo en fe. 여러분에게 성령이 임했음을 믿으시기 Y 바랍니다. crean que tienen el Espíritu Santo morando en ustedes y lo tienen como regalo. 우리 성령이 임하시면 무엇이 변화되는지 우리 말씀을 통해 나눠보기를 원합니다. Queremos compartir la palabra. ¿Qué transformaciones vienen al momento de que more y se manifiesta el Espíritu Santo? 예수님께서 십자가에 죽으시고 Jesús murió en la cruz 부활하셨어요. y resucitó. 그리고 제자들에게 40여 차례 나타나셔서 말씀을 전하셨어요. Y se le presentó ante los discípulos y les siguió instruyéndoles y 무엇보다도 diciéndoles. 보혜사 성령님 하나님 자신에 대해서 선물로 줄 것이라는 말씀을 계속적으로 Y más 전했습니다. que nada compartió la palabra que les iba a dar y proporcionar al Espíritu Santo el consolador después de su 그리고 vida. 마지막 사도행전 1장에 예수님께서 하늘로 승천하기 전에 아름다운 유언의 말씀을 남기셨습니다. Y antes de que el Señor ascendiera hacia el cielo, el Señor dio un gran testimonio, dio un gran testamento ante todos los 이 discípulos. 사도행전 1장 8절 말씀은요. Que es en la palabra de Hechos 1:8. 예수 사랑 성교회 교회의 표대 말씀입니다. Y también es nuestra palabra de motor de la iglesia Amor de 이 Jesús y 멕시코 Centro de 땅에 예수 Misiones. 사랑 성교회 교회를 세우실 때 주셨던 중심 말씀이에요. Esta es la palabra central ante la iglesia y Centro de Misiones al momento de levantar y edificar esta 우리 iglesia. 크게 말씀을 한번 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer todos de una sola voz muy fuerte. 시작. Y dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 아멘. Amén. 분명하게 예수님께서 유언으로 남기신 말씀 가운데 이렇게 기록되어 있어요. Dios nos dice claramente antes de que ascendiera el cielo. 오직 하나님이 너희에게 주실 수 있는 가장 최고의 성령의 선물을 받는다면 Y si usted recibiere el mejor regalo, el mayor regalo de parte de Dios, 너희가 권능을 받고 ustedes recibirán poder, 하나님의 능력을 받고 recibirán autoridad. 하나님의 자녀의 권세를 가지고 Y a través de esa autoridad del Señor sosteniendo en sus manos, 예루살렘과 온 유다 사마리아 땅 끝까지 가서 내 증인이 될 거야. irán a todo Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines últimos de la 온 tierra. 열방 가운데 가서 나를 증언하는 증인이 될 거야. Significa que seremos testigos de Jesús. 이것이 바로 권능이야. Y eso es lo que nosotros decimos 라고 poder. 말씀하셨다는 거예요. Es lo que nos habla también en la palabra. 여러분 안에 하나님이 계십니까? ¿Está Dios con ustedes? 하나님께 성령을 선물로 받으셨습니까? ¿Han recibido el Espíritu Santo? 아멘. Yo 아멘. tengo Espíritu Santo. 아멘. 저는 가지고 있습니다. Yo lo tengo. 하나님의 선물을 빼앗기지 않을 것입니다. Y nunca permitiré que este regalo sea robado de ninguna manera. 그렇다면 다음에 하나님의 권능과 증인된 삶을 살아야 한다는 거예요. Pero entonces significa que el siguiente paso es vivir como hijos de Dios y ¿Y 여러분 como 어떻습니까? hijos con poder. ¿Cómo están ustedes? 쉽지 않다는 것입니다. No es fácil. 권능을 받기 전에 Para poder recibir el poder, 우리가 변화되어야 하기 때문에. primeramente tenemos que ser transformados. 아멘. Amén. 그래서 성령이 임하여서 Por eso al recibir el 권능을 Espíritu 받고 Santo recibimos poder. 예수님을 전한 증인되기 전에 우리에게 하나님께서 임하시자마자 두 가지 일을 행하신다는 거예요. Y seremos testigos de toda Jerusalén, Judea y Samaria hasta los últimos de la tierra. Pero antes de que suceda eso, tiene 첫 que haber 번째, dos transformaciones en nuestra vida. 성령이 Primeramente, 임하시면 que una vez que mora el Espíritu Santo, 우리 영 안에서 변혁이 일어나요. primeramente sucede una revolución. 이 변혁을 에스파뇰로 어떻게 설명할지 모르겠습니다.
변혁이라는 것은요, Lo que significa la revolución 내가 내 의지로 하는 게 아니에요. es algo que no puede suceder con tus propias fuerzas, 강권적으로 이끌어 가시는 거예요. sino es algo soberano, es algo poderoso 나의 생각, 나의 뜻, 의지가 작동하는 것이 아니라 que no involucra tus pensamientos, no involucra tu voluntad, 외부적인 환경, sino a través del ambiente exterior, 내가 어쩔 수 없는 상황, en una situación que tú no puedes hacer 이런 nada. 것처럼 그로 인해서 변화되는 거예요. Así de esa manera 변혁되는 거예요. somos transformados, somos revolucionados. 그래서 변혁은 Por eso la revolución 내가 중심으로 돼서 이렇게 바꿔지는 것이 아니라 no es algo que con tus fuerzas y voluntad cambies, 어떠한 대상과 환경에 따라 갑자기 변화되는 거예요. sino a través de otros objetos exteriores sucede un cambio forzoso y un cambio soberano. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 그렇다면 변화는 무엇일까요? Entonces, ¿qué significa la transformación? 변화는 내가 중심이 되어서 바꿔나가는 거예요. La transformación, el personaje principal eres 내 tú, 의지로, que a través de tu 내 voluntad, 생각으로, a través de tus 내 pensamientos 뜻을 가지고 움직일 때 y a través de tu propia decisión te mueves. 하나하나씩 바꿔져 가는 거예요. Uno por uno estás cambiando. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 그래서 변혁과 Por eso la transformación 변화가 어떠한 뜻인지를 이해하시기 바랍니다. y estos dos términos tenemos que entenderlos bien. Es muy importante. Es muy 너무 중요한 거예요. importante. 이 지금 변혁과 변화의 의미를 이해하셨습니까? ¿Han entendido español? estos dos términos en español? No? ¿No? 아멘. 아멘. 이 말을 이해를 할 때 이 다음 말씀이 전개가 됩니다. Una vez al entender de estas palabras podemos ir a la siguiente 다시 palabra. 설명합니다. Lo voy a explicar otra vez. 변혁은 Que la revolución 내가 중심이 아니라 어떠한 환경 대상에 의해서 tú 움직여가는 no 거예요. eres el personaje principal, sino eres arrastrado forzosamente a través de situaciones soberanas exteriores a una transformación. 최근에 태풍이 오지 않았습니까? Por ejemplo, hace unos pocos días 태풍이 sucedió la tormenta. 지나가 버리면 Que esa tormenta al 내 momento 의지와 de pasar, 상관없이 이 변화가 일어나는 sin 거예요. importar de mi voluntad y sin importar ni de mi propia decisión, el ambiente y las cosas 그로 cambian. 인해서 변혁이 일어나는 Por 거예요. eso sucede una revolución. 변화는 내 의지, 내 생각으로 Pero 하는 la 거예요. transformación sucede al momento de nuestra voluntad y nuestra propia decisión. Queremos ser cambiados. 성령이 임하시면 Que a través de la morada del Espíritu Santo 세 가지 변혁이 일어납니다. suceden tres revoluciones. 누구에 의해서? ¿A través de quién? Dios. A través de Dios. 아멘. Amén. 하나님에 의해서 A través de Dios 엄청난 우리 안에서 변혁이 일어난다는 거예요. sucede grandes revoluciones. 마치 ¿Cómo? 폭풍. Una tormenta. Se llama 그레이스. 그레이스 폭풍이 은혜라는 폭풍이 막 내 안에서 막 요동쳐서 떠나가는 이후에 나머지 있는 것처럼 환경이 바뀌어져 버린다는 거예요. Significa que las cosas cambiaron al momento que la tormenta Grace como esta esté pasando sobre mí y hay unos cambios que sin querer de uno y sin voluntad de uno hay cambios. 이 변혁의 주체는 누구라고요? ¿Y quién es el personaje principal, el quien dirige este cambio y transformación? 우리에게 선물로 주신 성령 하나님이 주체가 돼서 변혁을 일으켜 나간다. Es el Espíritu Santo quien lidera esa revolución, esa transformación progresiva. Amén. 선물을 주신 목적이 있지 않습니까? Porque Dios tiene objetivos por los que nos da 여러분에게 성령을 bendiciones. 주시고 나서 가만히 움직이지 않는 게 아니에요. No significa que después de que ustedes reciban el Espíritu Santo no suceda nada. 눈에 보이지 않지만 성령이 임하시면요, Aunque no lo vean con sus ojos, pero cuando mora el Espíritu Santo, 여러분 안에서 엄청난 그레이스 폭풍처럼 태풍이 일어나고 있는 dentro 거예요. de ustedes sucede una gran tormenta como esta tormenta Grace que pasó. 불같이 그 Como 성령이 fuego. 임하시면 Que si como fuego descendiera el Espíritu Santo sobre ustedes, 불같은 변혁이 일어나는 것을 여러분이 알아요. sucede una gran revolución como fuego dentro de ustedes. como 사도 바울처럼. Como el apóstol Pablo. ¿이해되시죠? ¿Están entendiendo? 그러나 바람처럼 비둘기처럼 성령이 이렇게 지나가면 Pero como si fuera el viento o como un pájaro pasar en el 내 cielo. 안에서 세 가지 변혁을 성령께서 일으키는데 잘 인식하지 못한다는 거예요. No reconocemos esa revolución porque pasa tan silenciosamente y serena. 여러분 이 가운데 En medio de ellos 세 가지 엄청난 변혁을 경험하신 분도 계시고 hay muchos que que han pasado una revolución tan grande como si fuera la tormenta. 잘 인식하지 못하는 분도 계실 O 거예요. hay otros que no lo reconocieron bien porque fue tan 성령이 silenciosamente. 여러분에게 임하시면 Una vez que esté morando el Espíritu 세 Santo, 가지 성령의 주체를 통해서 변혁이 일어나는 첫 번째가 신분의 변혁이 a 일어납니다. través del liderazgo del Espíritu Santo, primeramente sucede el cambio de identidad en nosotros. 아멘. 이 Amén. 신분의 변혁이 일어날 때 비로소 천국에서는
천국의 생명책에 여러분의 이름이 기록되는 거예요. Una vez que son hechos hijos de Dios, significa que sus nombres son escritos en el libro de la vida en el reino de los cielos. 아멘. Amén. 여러분이 성령이 여러분에게 임하시면 여러분이 하나님의 자녀가 되고 천국에서는 천국 잔치가 열리면서 생명책에 에스더 이름이 딱 기록되는 거예요. Significa que al momento de ser hechos hijos de Aleluya. Dios, somos escritos en el libro de la vida. Aleluya. 여러분이 생명책에 기록되었음을 그리하여 성령에 의해서 내가 변혁되었음, 신분의 변혁이 일어났음을 믿는 분. Alguien que está creyendo en esta palabra, que suceda una gran revolución en el cambio de identidad de uno después de la morada del Espíritu Santo. 성령에 임하실 때 강력하게 임함으로 내 안에서 어떠한 영역에서 변화가 일어나는지 깨닫는 분. Es alguien de aquí reconoce de esta gran revolución que sucedió en el cambio de identidad por el Espíritu Santo. 그래 성령이 임함으로 내가 하나님의 자녀가 되었구나 하고 변혁의 물결을 눈치채신 분. Y alguien que ya ha precatado, que ha sido cambiado a ser hechos hijos de Dios, o sea, su identidad cambió. 손 한번 들어보십시오. ¿Alguien lo puede levantar? ¿Alguien puede 나는 confirmar? yo soy hijo de Dios. Que 나는 yo soy 하나님의 hijo de 자녀라. Dios, yo soy hijo de 아멘. Dios. 내 Amén. 안에 하나님의 영이 계신다. Que dentro de mí está el Espíritu de Dios. 나의 신분은 이제 하나님의 자녀이고 Que ahora mi identidad es revolucionada y cambiada a ser hijos de Dios. 사탄의 자식에서 하나님의 자녀로 내 신분이 변혁되었다. Significa que somos revolucionados de ser hechos, de ser hijos del diablo a hijos de Dios. 이거는 여러분의 뜻과 의지로 하려고 한다고 할 수 있는 영역이 아니라는 Y 것입니다. esta área en la que estamos hablando no es algo que se pueda cambiar o transformarse por su propia voluntad, 아멘. 성령의 임함으로 sino porque la morada del Espíritu 여러분 안에 Santo, 성령이 계심으로 하나님 자녀가 되고 porque ahora está el Espíritu Santo dentro de ustedes, sucede este cambio. 신분이 확 변화된 Y 거예요. significa que la revolución, sin importar de su voluntad, hace una gran 성령에 transformación. 의해서 신분이 변화되지 않으면 반 천국 가지 못해요. Que sin esto no se 확실합니다. puede ir al reino de los Es cielos. verdad. Esto es verdad. 그래서 여러분이 신분이 하나님의 자녀로 변혁되었다는 것을 깨닫는 것이 축복이라는 Por 것입니다. eso es bendición uno reconocer que son revolucionados y transformados en ser hijos de Dios. 두 번째 성령이 임하시면 변혁이 일어나는데 Y lo segundo que pasa 믿음의 변혁이 일어납니다. es que pasa una revolución de acuerdo a la fe. 우리 그동안 어떤 믿음을 가지고 있었나요? Antes de que sucediera la morada del Espíritu Santo, ¿cómo fue su 예수님에 fe? 대해서 여러분은 너무 잘 알고 있어요. Ustedes saben bien acerca de Dios. 이 멕시코 땅은 천주교 국가이기 때문에 hijo de María. 그렇죠? 예수님의 이름을 다 알고 있는 거예요. Y acerca de Jesús, porque está predominado el catolicismo, reconocen el nombre de Jesús, que es Hijo de Dios. 내가 너무 놀란 게 Y lo que más me sorprendió 길거리에 가다가 es de que yendo en las calles, 예수스 부르면 여러 사람이 sí 이렇게 얘기한다는 거예요. es de que si alguien llama gritando Jesús, 깜짝 entonces 놀랐습니다. alguien voltea. Yo realmente me sorprendí mucho. 예수스란 이름을 가진 사람이 너무 많은 거예요. Que hay tantas personas que tienen el nombre 다 알고 Jesús. 있는 거예요. Significa que todos es familiarizado con ese nombre. 여러분의 주변에도 예수라는 이름을 가지신 분 아는 사람. ¿Hay alguien de aquí que también conozca algún familiar o algún conocido que tenga el nombre Jesús? 너무 많아요. Hay 무척. demasiados. 여기는 너무 예수들이 많아. Aquí hay tantos Jesús. 그래서 길거리에서 예수스 Por eso si en las calles le llaman 다 쳐다봐요. Jesús, entonces dicen yo, o sea, porque es un propio nombre. 다 알고 있다는 거 예수님에 대해서. Esto significa que saben muy bien y están 그런데 familiarizados con el nombre Jesús, pero 그냥 성령이 임하기 전엔 지식적으로 예수를 알고 성인 중에 하나구나 해서 자기 이름을 또 예수스 예수라고 이름을 줬다는 것입니다. 부모에 의해서. antes de que tuvieras el Espíritu Santo, solo conocías de este nombre y solo conocías por conocimiento que es Hijo de Dios. 근데 성령이 임하시면 Pero una vez que recibes el Espíritu 이 안에서 Santo, 믿음의 변혁이 일어나요. sucede una revolución con acuerdo a tu fe acerca del Espíritu 예수 Santo 그리스도는 하나님의 y 아들이다. acerca de Jesús, diciendo que ahora puedes declarar que es Hijo del Dios viviente. 그동안에는 지식으로 알고 있었던 거예요. Porque antes de que recibieras el Espíritu Santo solo lo conocías 그래서 por mente. 아들을 낳으면 Por eso una vez que nacía tu bebé, 예수라 하여라 해서 그랬는지 몰라도 예수란 이름을 많이 짓는다는 거예요. muchos están familiarizados en poner a su hijo de nombre Jesús, 선지자 중에 하나. que puede ser alguien como profetas. 그렇죠? 그렇게 생각하기 때문에
Como muchos, 내 아들의 이름을 예수로 해야지. como muchos tienen el conocimiento que por profetas era llamado Jesús, entonces muchos dicen, voy a llamar a mi hijo Jesús también. 멕시코에 예수란 이름이 제일 많습니다. Realmente en México el nombre Jesús es demasiado. 지식으로 알고 있었기 때문에 내 아들의 이름을 예수로 지을 수밖에 없는 거예요. Pero porque conociste esto por mente acerca de ese 예수님의 nombre, 모습을 본받으라고. entonces tú 그런데 pones ese nombre a tu hijo para que 여러분, digas que sea como Jesús 성령이 entonces. 임하시면요. Pero una vez que recibes al Espíritu Santo, 지식으로 알고 있었던 예수 그리스도 이름이 하나님인 걸 알게 el 돼요. nombre de Jesucristo, ahora reconoces que es Dios, 예수스 에스 헤오바. que Jesús es Jehová. Amén. 예수 그리스도가 하나님이구나. Que Jesucristo es Dios, 예수스 에스 이오데 디오스 하나님의 아들이구나. que es Hijo del Dios. 나의 죄를 구원할 그리스도이시구나. Es Cristo que redimió mis pecados. 성령이 임하시면 두 번째 이 머리에 있는 지식이 심장으로 확 내려온다는 Significa 것입니다. que una vez que recibes al Espíritu Santo, el Jesús que conocías por mente ahora baja hacia tu corazón para que se convierta en fe. 그동안 얼마나 머리로 믿으려고 애를 썼습니까? Hasta que pase estos sucesos, ¿qué tanto intentaste para 여러분 creerlo? 주변에 있는 사람이 얼마나 예수 그리스도의 이름을 여러분에게 전했습니까? ¿Qué tantas personas alrededor de ustedes les han compartido de Jesús? 지금도 여전히 여러분 가족에게 예수님을 영접하기 위해서 전하고 있지 않습니까? Y o a la inversa, que tal vez ustedes estén compartiendo de Jesús a sus 근데 familiares. 그들은 머리로 아는 거예요. Pero ellos sí conocen. 요새 예수 나 예수님 알아. Dicen, yo sí conozco de 머리로 Jesús. 아는 거예요. Pero ellos solo 그럼 conocen 예수님이 por mente. 누구신데? 물어볼 때 하나님의 아들이지 머리로 안다는 거예요. Ellos conocen por mente, por lo que si le preguntas quién es Jesús, dicen que es hijo de 근데 Dios. 심장에 여러분의 영 안에 성령이 확 임하면 Pero una vez que el Espíritu Santo esté sobre ustedes y 그 está dentro 믿음이 de ustedes, 진짜로 다온다는 거예요. Ahora, 변혁이 일어난다는 거예요. ese conocimiento se convierte en su fe, en 바로 su realidad. 바로 1분 전까지는 지식으로 예수님을 믿었는데 Hace un minuto atrás solamente lo conocía por mente, 성령이 임하시면 pero por la llegada del Espíritu Santo, 태풍처럼 예수님에 대해서 계시한다는 거예요. la tormenta sucedió dentro de mí y ahora lo Amén. creo. Amén. 주는 그리스도이십니다. Que Jesús es Cristo, 하나님의 que es 아들이십니다. Hijo de Dios. 심장이 터질 때 믿음으로 확 변혁이 돼서 Ahora 태풍처럼 sucede una gran revolución que ahora ese conocimiento bajó y ahora está tan grande que está a punto de explotar. 성령께서 확 이끌어간다는 거예요. Significa que el Espíritu Santo liderea esa fe. 이 믿음을 여러분이 어쩔 수 없다는 것입니다. Y esta fe sucede 그동안 importar, 얼마나 믿으려고 애를 썼습니까? sin importar de su voluntad y sin 절- importar de su propia decisión. 답은 나는 믿을 수 없어. Y la realidad y la respuesta es de que nosotros mismos con nuestras fuerzas Yo no podemos no creerlo. puedo. 나는 할 수 없어. Que nosotros no podemos creerlo fácil. Pero Dios puede. Dios puede. por Espíritu Santo. 성령을 통해서 하나님을 하실 수 있다는 것이죠. Dios puede a través del Espíritu Santo. 아멘. Amén. 사도 바울은 예수님을 믿지 않은 사람이었어요. El 핍박자였어요. apóstol Pablo era una persona que perseguía a los 그런데 cristianos. 태풍처럼 Pero como una tormenta, 하나님의 은혜가 임하면서 porque la gracia de Dios estuvo ahora con él. 그 영 안에 성령이 확 El 임재했어요. Espíritu Santo moró dentro del apóstol Pablo. 그전에는 예수님을 믿는 사람을 다 죽여버려야 돼. Antes él sabía y solamente decía, tengo que perseguir y matar a los cristianos. 그래서 사도 바울이 예수님을 믿는 사람을 죽기 위해서 혈안이 되어서 그렇게 방방곡 찾아다니지 않았습니까? Por eso él daba su esfuerzo en buscar a los creyentes para poder matarlos. Pero 그래서 사도 바울에게 성령이 임하심에 una vez que recibió el Espíritu Santo, 예수님을 아는 지식이 심장으로 훅 내려온 거예요. el conocimiento acerca de Jesús bajó hasta su corazón. 그의 심장 안에 태풍이 지나간 거예요. Significa 와우. que en su corazón pasó una gran tormenta. 태풍이 지나간 이후에 어떤 반응이 나옵니까? Y después de esa gran tormenta, ¿qué reacciones pasan? 완전히 변혁이 일어난 거예요. Significa que sucede una gran revolución, que es un 세포 proceso de 하나하나가 cambios. 바뀌어져 버린 거예요. Significa que cada célula de él empezó a cambiar y DNA가 바뀌어져 버린 transformarse. 거예요. Significa que su ADN también empezó a cambiar. 그리고 예수님 앞에 무릎을 꿇어. ¿Y qué es lo que pasa? Se arrodilla delante de 나는 Dios 죄인입니다. diciendo, yo soy pecador. 나는 죄인입니다. Yo soy pecador. 아멘. Amén. 이 믿음의 변혁은 누구를 통해서 일으킬 수 있습니까? Y esta revolución, esta que es proceso de transformaciones, ¿a través de quién sucede? 우리 자신? ¿De nosotros? No. No. 성령이 임함으로 받는 선물이라는 Sino 거예요. es un regalo que es a través del Espíritu Santo soberanamente que se nos da esa transformación. 아멘. 아멘. 성령이 임하시면 두 번째 믿음의 변혁이 일어난다는 Que una 것입니다. vez recibiendo el Espíritu Santo sucede una revolución de acuerdo a nuestra fe. 아직도 여러분 예수님이
정말 여러분의 구세주고 예수 그리스도가 하나님의 아들이고 하나님이라는 걸 믿어지지 않습니까? ¿Todavía ustedes no creen que Jesús es hijo de Dios viviente? 누군가에 끌려서 지금 이 자리에 앉아 있습니까? ¿O alguien de aquí está sentado porque ha sido forzado a venir a este lugar? 그렇다면 이렇게 기도하십시오. Entonces oren de esta manera. 하나님, 이 Dios, 태풍처럼 como tormenta, 나에게 임재하여 주시옵소서. manifiéstate. 변혁시켜 주시옵소서. Haz que suceda una gran revolución, un proceso de 성령께서 나를 cambios. 완전히 다른 사람으로 바꿔 주시옵소서. Que a través del Espíritu Santo sea completamente una nueva persona. 기도하시기 바랍니다. Queremos orar. 세 번째, Lo tercero, 성령이 임하시면 이제 세 번째 변혁이 일어납니다. una vez que recibimos el Espíritu Santo, sucede esta tercera revolución. 이것이야말로 여러분이 결코 여러분의 의지를 할 수 없는 영역이에요. Y esta área en la que voy a hablar es un área que nadie de ustedes ni nosotros, nadie puede hacerlo. 죄의 문제가 해결돼 버리는 거예요. Es de que sus problemas, de sus pecados sean resueltos. 여러분 죄를 어떻게 하겠습니까? ¿Qué van a hacer ustedes por 오늘도 su 짓고 cuenta? 내일도 짓고 어제도 지었던 죄. 이 세상에서는 감옥에 가면 돼요. 벌금을 내면 돼요. 그러나 하나님의 나라 천국에 들어갈 때 이 죄 문제가 해결하지 않는다면 하나님 나라 들어갈 수 없다는 것입니다. ¿Cómo por ustedes por su cuenta resolverán sus asuntos de pecado que habían pecado ayer, anteayer y van a pecar el día de mañana? 그런데 Pero 성령이 임하심으로 una vez que recibes el Espíritu Santo, 우리 영안에 태풍처럼 다가오시는 하나님께서 Dios que se acerca a nosotros como tormenta, 죄 문제를 해결해 주신 거예요. resuelve los asuntos de nuestro 너희는 pecado 죄인이었으나 y nos dice, fuiste pecador, 이제 의인으로 칭해 줄게. pero ahora te justifico como hombre 너희를 justo. 죄 없다 말해 줄게. Ahora te justifico como un hombre sin pecado. 너의 죄가 진홍빛처럼 붉을지라도 Aunque tu pecado haya sido tan rojizo como púrpura, 양털처럼 휘어지게 함으로 serás ahora blanco como la lana. 천국에 들어올 수 있는 자격을 줄게. Y ahora te daré la justificación, el argumento fijo para que puedas entrar al reino de los cielos. 여러분이 여러분의 죄를 어떻게 해결하겠습니까? Ustedes por su propia cuenta, ¿cómo resolverían sus problemas de puedo. pecado? No Pero puedo, Dios puede. pero Dios puede. 아멘. 우리는 할 수 없으나 Nosotros no podemos, 우리 주님께서 하실 수 있는 영역이 바로 변혁의 pero 영역이라는 nuestro 거예요. Señor es el que puede tocar este área de revolución en nosotros. 완전히 하나님의 자녀로 신분을 변혁시켜 버리시고 Significa que transforma completamente nuestra identidad a ser hechos hijos de Dios. 지식의 믿음을 심장으로 꾸려서 믿음을 변혁시키시며 Y ese conocimiento acerca de Jesús que tenías en la mente, ahora baja hacia tu corazón para que se convierta en fe. 나도 어쩔 수 없는 죄 문제를 해결하시사 천국에 들어갈 수 있는 자격을 주신다는 Y 거예요. nos da realmente la justificación Wow. para poder ir al reino de los cielos a través de la 이것이 redención 바로 de nuestros pecados. Y esto es 성령 하나님의 태풍으로 우리를 바꿔주신 변혁의 열매라는 la 것이에요. revolución que Aleluya. sucede a través del Espíritu Santo. Aleluya. 하나님의 태풍은 맞으면 맞을수록 좋습니다. La tormenta del Espíritu Santo, mientras que más se manifiesta en nosotros, es bueno. 성령의 불의 태풍을 맞은 오순절 마가다락방의 사람들 Así como el día del Pentecostés, esas 120 personas. Amén. Amén. 그들의 신분이 변화됐어요. A ellos se les cambió ahora su identidad. 하늘문이 쫙 열리면서 그들에게 성령의 불 태풍이 확 임하면서 Se le abrieron las puertas del cielo y descendió el Espíritu Santo como tormenta 하나님의 자녀의 신분을 받았고 para que suceda el cambio y transformación de su identidad 그들의 믿음이 불같이 일어난 거예요. y que su fe realmente pueda arder como fuego. 아멘. Amén. 그들의 죄 문제를 한 번에 단번에 예수님께서 해결해 주셨어요. Y de una vez así completó todo problema de pecado. Lo 여러분 지금 resolucionó. 성령 임함으로 세 가지 변혁의 삶 가운데 인도받고 있습니까? Entre estas tres, ¿también ustedes fueron guiados de esta manera? 왜 대답을 못 하세요? Porque nadie puede responder. 이럴 때 아멘 하라고 En estas preguntas hay que decir 아멘을 주신 amén. 거예요. 아멘은 sí 그렇습니다. El amén significa sí, es 아멘의 cierto. 의미는 예 맞습니다. Amén, Señor, sí es cierto. 주님께서 선물로 주신 성령을 통하여 내 삶이 변혁되고 있습니다. Porque a través del Espíritu Santo que me has dado con mi regalo, ahora soy revolucionado. sí 아멘 더욱 그리하여 주시옵소서. Ahora, Señor, quiero más. 이 고백이 아멘이라는 거예요. Y esta confesión es 그래서 지금 amén. 하나님이 듣도록 더 크게 아멘 하시길 바랍니다. Así que todos confesen amén más 여러분 fuerte para que 성령의 Dios 마음으로 escuche. 세 가지 변혁이 일어났습니까? A través del Espíritu Santo sucedieron estas tres transformaciones en sus vidas. Amén. Amén. 하나님 더 일어나길 Y 원합니다. queremos que sucedan muchas más. 내 안에 태풍처럼 오시사 더 강력하게 변혁시켜 Que 주시옵소서. venga como tormenta y que suceda tantos procesos de transformaciones en mi vida. 기도하시기 바랍니다. Oremos. 그런데 성령께서 변혁만 일으키시고 난 다음에 Pero después de que sucede esta 우리가 revolución, 아무것도 안 한다면 si nosotros no hacemos nada, 그
그 태풍의 변혁의 흔적만 남아있으면 변화가 일어나지 않는다는 거예요. Solamente queda rastros de que sucedió una tormenta, pero realmente no hay cambios. 그렇기 때문에 Y es por eso 이제부터는 que desde ahora 세 가지 성령이 임하심으로 변혁이 일어났다면 세 가지 변화의 삶을 우리가 살아가야 한다는 거예요. tenemos que seguir con el siguiente paso, que con nuestra propia cuenta tenemos que ser transformados de estas tres cosas. 변혁과 변화의 의미를 기억하시기 바랍니다. Recordemos el significado de estos dos términos. 변혁은 Que yo la no revolución puede, pero Dios puede 의미고 Está liderando que nosotros no podemos, pero Dios 나는 할 수 puede. 없으면 주님 할 수 있습니다. Que nosotros no podemos, pero Dios puede. 변화는 Pero en la transformación yo quiero es de que yo cambiar. quiero 나 cambiar. 변화되고 싶어요. Yo quiero cambiar. Yo soy hijo de Dios. 나 하나님의 자녀예요. Que yo soy hijo de Dios. 도와주세요. Ayúdame, ayúdame. Dios. Ayúdame. 도와주세요. 지혜를 Ayúdame. 주세요. Dame sabiduría. 아멘. 아멘. 여러분의 의지와 뜻으로 하나하나 바꿔갈 수 있는 영역이라는 A 거예요. través de su voluntad, uno por uno, hay transformación y cambios que suceden. 변혁이 일어났지만 Aunque sucedió una gran revolución a través del 사도 Espíritu 바울이 Santo. 변화의 삶을 선택해서 살아가지 않았다면 아무 일도 안 Si 일어났어요. el apóstol Pablo no hubiera escogido vivir una vida, ser transformado y ser cambiado, entonces no hubiera 그러나 pasado 그는 nada más que la revolución. 변혁의 폭풍을 가슴에 딱 안고 이제 변화의 삶을 살기 시작했어요. Pero el apóstol Pablo, a través de esa revolución, lo puso en su corazón para ser cambiado y transformado por su propia voluntad. 여러분이 성령의 임함으로 세 가지 할 수 있는 영역이 있어요. Y hay tres cosas que ustedes pueden hacer con su voluntad. 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있습니다. Que, o sea, dentro de Cristo todo lo puedo. 첫 번째, Primeramente, 생각의 변화입니다. es el transformar y cambiar nuestros pensamientos. 변혁의 주체로 오신 성령께서 여러분 안에 생각을 자꾸 바꾸려고 하세요. El Espíritu Santo, porque mora en ustedes, siempre trata de darles el cambio de sus 누군가 pensamientos. 미워하는 사람을 용납하라. Por ejemplo, si están odiando a una persona, Dios dice, 판단하지 말라. acéptalo, no juzgues, 사랑하라. ama. 계속 변혁의 주체인 성령께서 우리 안에서 역사하시고 계신다는 El 거예요. Espíritu Santo, quien es el líder de la gran revolución, está dentro de nosotros tratando de que suceda una 근데 transformación también. 여러분이 yo no quiero, 나 싫어, 하고 싶지 않아. Pero si ustedes por su voluntad dicen, yo no 나는 quiero, 지금 이대로가 좋아. estoy bien así como estoy. 애가 타시는 거예요. Entonces, 성령께서 el Espíritu Santo no puede 계속 más. 생각의 변혁을 일으키기 위해서 우리에게 계속 요구하신다는 거예요. Por más que el Espíritu Santo siempre por su liderazgo de la revolución trata de cambiar tus pensamientos. 성령이 임하시면 더욱 강해집니다. Pero a través del amor del Espíritu Santo esto es 그때 첫 fortalecido. 번째 생각의 변화를 우리가 잡아야 돼요. Por eso es nuestro deber que a través de nuestra voluntad Amén. cambiar nuestros pensamientos. 사도 바울도 그랬다는 것입니다. Así también fue con el apóstol Pablo, 성령이 강하게 임하면서 변혁이 됐어요. que a través del Espíritu Santo fue revolucionado. 믿음이 변혁됐어요. Significa que su fe empezó a crecer más. 사탄은 그 순간에 가만히 있지 않는다는 Y 것입니다. Satanás en ese momento no se queda quieto. 그가 살았던 과거의 모습, 예수 그리스도를 믿는 자는 다 죽여버려야 돼. 이 삶이 계속 그 사도 바울 안에 있었기 때문에 Y Satanás a través del pasado, porque había matado personas, porque había hecho 생각이 tantas 계속 투영될 cosas. 수 있다는 것입니다. Esos pensamientos pueden seguir en su mente aunque haya pasado una gran 사도 revolución. 바울도 그랬다는 거예요. Así como el apóstol Pablo, 그리스도인들 볼 때마다 que cada vez que vea a los 그 cristianos, 생각을 사탄이 공격할 거예요. Satanás siempre va a estar atacando esos 그러나 pensamientos de 그에게 tu pasado. 성령이 임함으로 Pero porque recibiste el Espíritu Santo, 그는 자신의 생각을 변화시키고 결단하고 순종하고 의지를 가지고 나아갔어요. ahora a través de lo que Él escogiera, su libre de albedrío, y a través de su voluntad, Él escoge cambiar sus pensamientos. 여러분의 결단이 필요한 거예요. Significa que se necesita una decisión propia. 아멘. Amén. 생각의 변화는 여러분의 의지로 선택할 수 있어요. Y esta transformación de pensamientos a través de su voluntad hay un cambio. 내가 용서해야지. Porque puedes decir tengo que perdonar, 용납해야지. porque tengo que aceptar, 더욱 사랑하려고 tengo que 노력해야지. amar más, tengo que esforzarme más. 그전엔 돌아섰던 그 사람에게 손을 내밀어 봐야지. Ahora dices a esa persona que le diste vuelta atrás, le diste la espalda, ahora dices le voy a agarrar la mano. 생각은 변화하고 싶지 않은 마음으로 여러분을 묶어 버린다는 거예요. Satanás lo que hace es atacarte para que no suceda ese cambio. 그때 여러분의 의지와 En ese momento, a través de 결단을 su 가지고 voluntad y a través de su propia decisión,
내가 생각을 변화시킬 거야. escojan cambiar sus pensamientos. Amén. 그러면 Porque cuando sucede esto, 성령님이 여러분한테 태풍처럼 더 변혁을 일으키는 el Espíritu Santo ahora es más fortalecido para que sucedan más cambios y transformaciones en tu 근데 vida. 생각을 변화시키지 않기로 딱 결단해 버리면 아무 일도 안 일어납니다. Pero si uno mismo decide no cambiar, entonces no sucede nada. 아무리 엄청난 성령의 불을 받아서 변혁이 됐다 하더라도 Por más que sucedió una gran tormenta o como un gran fuego, que hubo una gran revolución y cambio dentro de esa persona. 그 기간이 짧아지고 나중엔 소멸돼 버린다. Pero esa revolución puede ser temporal dependiendo de lo que decida esa 첫 persona. 번째, Por eso lo primero, 성령이 임하시면 여러분이 해야 할 일은 생각을 변화시키는 거예요. una vez morando el Espíritu Santo, lo primero que tienen que hacer es decidan cambiar 이 sus pensamientos. 이 성경 66권 자체가 여러분의 생각을 변화시키는 하나님의 말씀입니다. Y estos 66 libros de la Biblia son pensamientos que pueden cambiar su mente. 분노하지 마라. Porque dicen, 서로 no te 사랑하라, enojes, 용납하라, 미워하지 ámense, 말라. acéptense, no se odien. 여러분의 생각을 바꾸기 위한 하나님의 말씀이 성경에 있다는 거예요. Para cambiar sus pensamientos está la respuesta en la Biblia. 그래서 사도 바울은 자기의 생각을 변화시켜서 계속 성경을 묵상하고 외우고 읽고 성경의 말씀대로 살아가기로 노력했다는 Por eso 것입니다. el apóstol Pablo, una vez de suceder esta gran revolución a través del Espíritu Santo, él escoge leer la Biblia, ser transformado y cambiar sus 여러분 생각이 pensamientos. 변화되기를 원하십니까? ¿Quieren cambiar sus pensamientos? 그렇다면 성경을 Entonces, 읽으십시오. lean la palabra. 그 안에 담긴 하나님의 생각을 받으십시오. Y a través de lo que está escondido de esa palabra, escojan reconocer y escojan entenderla. 의지를 가지고 말씀을 묵상하고 Que a través 기억하고 escojan leer la Biblia, meditar la Biblia. 아멘. Amén. 여러분의 변화할 수 있도록 계속 말씀을 붙잡길 바랍니다. Para que suceda grandes transformaciones en sus vidas. 그건 여러분 의지로 할 수 있어요. Y eso lo pueden hacer con su propia 두 voluntad. 번째 성령 임하시면 우리 안에서 우리 의지로 할 수 있는 두 번째 변화는 Y la segunda transformación que se puede hacer a través de nuestra voluntad 성품이 변화될 수 있다는 es 거예요. de que puede cambiar nuestro Aleluya. carácter. Aleluya. 생각이 변화되면 Una vez que cambian nuestros pensamientos, 점진적으로 성품이 변화되기 시작해요. también en el proceso puede cambiar nuestro carácter también. 여러분 주변에 혹시 예수님을 영접하여 성령이 임함으로 변화되고 있는 사람을 아십니까? ¿Hay alguien de ustedes que conozca dentro de sus conocidos que está cambiando progresivamente? 태풍처럼 임한 성령의 변혁의 능력으로 변화되고 있는 사람을 아십니까? ¿Hay alguien que ustedes conozcan que después de la morada del Espíritu Santo, porque 혹시 sucedió una gran 여러분이 그렇습니까? revolución en esa persona, él escogió cambiar su 첫 carácter 번째 también? 변화는 생각이 변화됐어요. Primeramente, lo que sucedió es que cambió sus pensamientos. 여러분이 선해진 것 같지 않습니까? Y uno empieza a decir, estoy tratando de ser buena persona. 갑자기 이 세상이 행복해지지 않습니까? Y ahora todas las cosas de este mundo no es infelicidad. 자살하고 싶은 충동이 멈춰지고 너무너무 내가 행복한 사람이라고 느껴지십니까? No es ser infeliz, sino es ser feliz, es ser como una persona bendecida. ¿Ustedes lo sienten 내가 también? 그토록 미워했던 사람이 어느 날 갑자기 너무 불쌍하게 보이고 Esa persona que tanto odiabas, pero a través de este cambio que tú escogiste, lo ves con ojos de amor. 갑자기 용납이 되고 Y 용서가 de 되고 repente también lo puedes perdonar y también lo puedes 받아들이게 aceptar. 되고. Empiezas a aceptar a la persona tal cual como es. 하나님께서 여러분의 생각의 변화를 이끌어 가시면 여러분 성품을 변화시킵니다. Una vez que que tú escoges cambiar tus pensamientos, Dios también te guía a que cambies tu carácter. 생각이 변화돼야지 여러분 성품이 변화됩니다. Primeramente, tiene que cambiar tu modo de pensar y mentalidad para que cambies tu carácter. 지금도 여러분의 성품을 변화시키기 위해서 여러분의 생각을 바꾸기 위해서 말씀을 읽어라. Y todavía el Señor el día de hoy te dice, lee la palabra para que 말씀대로 cambies 살아가라. y vive de acuerdo a la palabra. 하나님을 의지하라. Apóyate en Dios. 두려워 말거라. No temas. 놀라지 말거라. No te asustes. 내가 너와 함께 Porque 하리라. yo estoy contigo. 왜냐하면 두렵고 힘들고 고단한 삶 가운데 계속 옛날로 돌아갈까 봐 Porque en tu vida que todavía hay temor, que todavía 하나님께서 hay miedos. 말씀을 통해서 여러분의 생각을 바꿔 나가는 거예요. Dios teme a que vuelvas a tu vida pasada porque Dios te recuerda en decir, lee la palabra. 조급한 성격에서 이제는 넉넉한 성품으로 Ahora te cambia tu carácter de una persona tan apresurada y tan oprimida a una persona 분노의 feliz. 기질에서 De un 온유한 carácter 사람으로. enojado, ahora de un carácter bondadoso. 그런데 여러분이
하나님께 동역자가 되어서 여러분 스스로 뜻과 의지를 가지고 순종하지 않는다면 아무 일도 안 Pero 일어난다는 si esto no sucede a través de su voluntad y deciden obedecerla, no hay cambios. 그래서 Por eso, 그래서 성령의 임하심으로 내 생각이 변화되는 것을 자기 의지로 순종하고 결단한 사람의 삶은 완전히 달라진다는 거예요. una persona es cambiada y transformada completamente si por decisión propia y por su voluntad decide cambiar. 나도 모르는 사이에 성품이 변화되기 시작합니다. Que de un momento a otro, ahora ya te ves a ti diferente. 그래서 주변에 한번 물어보세요. Por eso pregúntele a personas que están 여러분 cerca de 가족에게 ustedes, 물어보시라는 거예요. que son más cercanos a su familia. 내가 예수님 믿고 나서 달라졌어요? Y pregúntele, ¿he cambiado mucho después de haber conocido a 아니 Jesús? 똑같아. Uno puede decir 누군가는 no, 이렇게 얘기하는 사람도 있을 거예요. o tal vez alguien diga 그러면 어쩌면 성령이 임하지 않은 사람일 수 있어요. que no, pero tienen que recordar y verificar que si tienes 태풍 todavía 같은 el Espíritu 성령의 Santo, 선물이 여러분한테 변혁을 일으키지 않았다는 증거라는 거예요. significa que no sucedió una gran revolución y no escogiste el cambio. 성령이 임하시면 변화가 되게 돼 Porque 있습니다. una vez que recibes el Espíritu Santo, escoges ser cambiado. 예전하고 똑같다면 성령이 임하지 않은 증거라는 것입니다. Pero si no escoges ser cambiado, entonces no hay testigos que está el Espíritu Santo. 아멘. 그래서 Amén. 여러분 가족이 너무 많이 변했어. Por eso su familia puede decir ahora, has cambiado completamente. 그랬습니까? ¿Alguien lo ha 그리고 experimentado? 묻고 싶어요. Yo quiero preguntar. 신티아가 자기 남편이 너무 많이 변했대. Por ejemplo, nuestra 몰랐노? hermana Cintia dice que su esposo ha cambiado completamente. 예전과 지금 완전히 다른 새 신랑. Que ahora es un- 에스포소. Un nuevo esposo completamente. 누구의 능력입니까? ¿A través del poder de quién? 성령의 임함으로 Porque a través del Espíritu Santo, 하나님의 자녀로 신분을 변화시키고 primeramente Dios a través de su soberanía cambia su 믿음이 identidad, 변화되고 también su fe. 죄 문제가 해결되니까 더 이상 죄를 짓고 싶은 마음이 사라져 버리는 Y 거예요. porque Dios ya solucionó nuestros problemas de pecado, ahora uno decide no querer pecar. 아멘. Amén. 마약 중독이 끊어지고 Empieza a cortarse cadenas de las 알코올 drogas. 중독이 끊어지고 Empieza a cortar todo el alcohol. 담배 피우는 것이 너무 También 싫어지고 empieza a cortar todo lo que había fumado. 이거는 여러분의 의지입니까? Esto es su propia voluntad. 갑자기 데킬라를 먹으려고 하는데 왜 계속 De una persona que ha 먹고 tomado 싶지 tanto 않고. tequila y está a punto de vomitar y hacía todo este proceso una y otra vez. 그 밤에 피에스타 막 즐기던 사람이 갑자기 그 피에스타가 싫어지고 Y esa persona que le encantaban las fiestas, pero porque recibió el Espíritu Santo ya no quiere. 성령이 임하심으로 여러분에게 변혁이 일어난 거예요. A través del Espíritu Santo sucedió una gran revolución. 그 상태로 이제 생각을 변화시키고 내가 순종하며 결단하며 살아가니까 Ahora con esa condición, ahora escoges tú mismo por tu propia 부인이 voluntad transformarse. 부인이 보기에 다른 남자인 거예요. Por eso a los ojos de tu esposa eres diferente. 자녀가 보기에 아빠가 달라진 A 거예요. los ojos de los niños eres diferente. 아멘. 아멘. 엄마가 보기에 그 딸이 달라진 거예요. Ahora a los ojos de la mamá, esa 그리스도 hija 안에서 diferente. 새로운 피조물이 되었다는 거죠. Significa que somos nuevas criaturas. 그런데 그리스도 안에 Pero- 새로운 피조물 되기 위해서는 먼저 생각의 변화, 자기 의지로 변화시키려고 순종해야 되고 Para esto, primeramente, tiene que obedecer en cambiar sus pensamientos. 그렇게 된다면 두 번째 변화, 성품이 이미 변화가 되어 있다는 Y 거예요. una vez que 나도 suceda 모르게 esto, vas al proceso de cambiar su carácter. 성품이 6개월이 지속되면서 변화되고 또 1년이 지나니까 또 그 자기 성품으로 완전히 고착이 돼버린 거예요. 6 meses, un año, ahora ese carácter ahora es tomando lugar en uno mismo. 그리고 나서 세 번째 변화, Y ahora la tercera, 완전히 그의 삶이 변화되는 거예요. ahora su vida es transformada completamente. 어떤 삶으로? ¿A qué vida? 하나님의 자녀의 삶으로. Como una vida de Amén. verdad hechos hijos de 성령의 Dios. 임하심으로 하나님 자녀의 신분의 변혁을 이미 일으켰는데 Porque a través del Espíritu Santo, por su soberanía, ha sucedido una gran revolución y un 여러분의- proceso de transformaciones sin importar nuestra voluntad. 여러분의 의지와 결단과 순종의 삶을 살지 않으므로 아무것도 안 한다면 아무 변화가 없어요. Pero si después de eso no escoges ser transformado y ser cambiado, entonces no va a suceder nada más. 그러나 여러분 하나님 앞에 나아가서 Por 하나님 eso, díganle, Dios, 나를 바꿔주세요. cámbiame, 나를 변화시켜주세요. transfórmame. 내 삶을 분노의 삶이 아니라 사랑의 vida. 삶으로 바꿔주세요. Que no sea una vida de ira, sino una 이 vida de 용납하지 felicidad. 못하는 이 강팍한 마음을 변화시켜주세요. Cambia este corazón tan pobre. 내 자녀를 더 사랑하게 해주세요. Ayúdame a amar más 내 a mis 부모를 더 hijos. 공경하게 해주세요. Ayúdame a honrar 내 más a 직장 mis 상사를 더 padres. 품게 해주세요. Ayúdame a poder aceptar y amar 내 a mis 옆에서 나를 jefes. 괴롭히는 그 사람을 내려놓게 해주세요. Ayúdame a dejar atrás y no aferrarme a las personas que me 그것이 odian. 불가능하다면 영적, 육적 분리를 시켜주세요. Pero Dios, si eso es imposible, haz tu obra en que 나를 todo lo 힘들게 하는 그 espiritual 사람을 y todo lo carnal sea
dividido ahora. 분리시켜 주세요. Señor, divídeme, 나를 변화시키시고 transfórmame, 분리시키시고. divídeme. 하나님 내 삶 가운데 역사하시소서. Ahora tú obra en mi vida, 이 Dios. 변화가 계속적으로 유지될 수 있게 해주세요. Y ayúdame a que este proceso de transformaciones y cambios sucedan 기도하는 en mi vida. 목적은 La razón por la que oramos 나를 변화시켜 달라고 기도하는 거예요. es para cambiarnos. 하나님 나를 변화시켜 주세요. Dios, cámbiame. 생각을 변화시켜 주세요. Cambia mis pensamientos. 내 성품을 변화시켜 주세요. Cambia mi carácter. 무엇을 달라고 하는 이 기초적인 아주 밑에 있는 단계의 기도가 이제 멈춰지길 원합니다. Ahora ya no quiero orar como si fuera una bebé fluctuante. 기도는요, La oración, 진정한 기도는 la verdadera oración, 나도 어쩔 수 없는 나를 하나님의 능력으로 변화시켜 달라고 하나님께 구하는 거예요. es cuando tú pides que seas transformado. 내 생각을, Mis 나의 pensamientos, 성품을, mi carácter, 나의 삶을, mi vida. 마귀의 자녀의 삶에서 De la vida que antes fui hijo del diablo. 하나님의 자녀의 삶으로 제발 좀 변화시켜 달라고. Pero ahora cambia, aunque mi vida Yo completa no sea puedo, hecha 나는 할 hijo 수 de 없대. Dios. Yo no lo puedo hacer, Dios. Dios sí puede. por eso Pero Dios sí puede, por eso. ayúdame 나를 좀 도와달라고 Ayúdame, Señor. 하나님께 구하는 거예요. Hay que pedirle el favor a 아멘. Dios. 그 기도를 하나님 가장 Y 기뻐하시면서 Dios está más contento con esas oraciones. 너에게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있습니다. Porque dentro de Cristo todo lo puedo. 성령께서 더 안에서 변혁을 일으키기 Y 위해서 es 막 por 역사하시기 eso que el Espíritu Santo empieza a cambiar y a hacer un proceso de cambios en tu vida también. 변화되겠다고 결단하는 그 자녀의 눈물을 보시고 Porque ese hijo tiene anhelo y tiene el deseo de ser 하나님께서 cambiado. 더 기쁨으로 충만하셔서 그 일을 감당케 하시는 거예요. Por lo que Dios te da gran felicidad y te da la fuerza para que puedas seguir cambiando. 여러분 세상에서 가장 성령 충만을 구하는 기도가 뭔지 아십니까? ¿Saben cuál es la oración que 어떤 puede... 기도를 할 때 가장 성령이 충만해지는 줄 아십니까? ¿Saben qué tipo de oración es la que te puede hacer llenado más del Espíritu 바로 Santo? 이 기도예요. Es esta oración. 하나님 Dios, 나를 변화시켜 주세요. transfórmame. 하나님의 능력으로 나를 바꿔 주세요. Transfórmame con tu 내 poder. 입술에서 선한 말만 나오게 해주시고 Haz que en mis labios salgan palabras 용납하지 buenas. 못하는 사람을 용납하게 하시고 Hazme aceptar a personas que no puedo 나의 aceptar. 더러운 죄성을 바꿔 주십시오. Cambia mi naturaleza 저 pecaminosa. 사람이 변화되지 않은 거 이제는 내려놓겠습니다. Ahora, Señor, no me aferraré, sino lo dejaré a esa 그동안 persona. 수없이 수년을 남편이 변화되게 기도했는데 이제 내려놓겠습니다. He orado tantos años para que mi esposo 이제 있는 cambie. 그대로 모습으로 용납하겠습니다. Pero ahora, Señor, hoy escojo 그것을 aceptarlo. 용납하지 못하는 내 마음을 변화시켜 주시옵소서. Aceptarlo para que yo primeramente cambie yo. 우리는 기도를 통해서 다른 사람을 변화시키려고 해요. Nosotros siempre 바꾸려고 tratamos 해요. de cambiar a otra persona 저 a través de la 사람을 oración. 심판해 주세요. Y decimos, Señor, pon 저 un 사람을 juicio sobre 바꿔주세요. esa persona. Señor, cambia a esa 저 사람에게 persona. 하나님이 공의롭게 재판해 주세요. Señor, pon un juicio justo ante esa persona. 이제는 Pero ahora, 하나님 나를 변화시켜 주세요. cambiemos nuestra oración diciendo, cámbiame, Señor. 나를 바꿔 주세요. Transfórmame. 이 기도가 성령 충만을 일으키는 기도이고 Esta oración es la que te puedes llenar 여러분이 más 이 del 기도를 Espíritu 올릴 때 Santo. Y una vez que 너무 기뻐하시는 거예요. eleves esta oración, Wow. Dios se contenta diciendo, wow, 이제는 진짜로 내가 기뻐하는 기도를 네가 올리고 있구나. estás elevando oraciones que me agradan. 네가 하나님의 새로운 피조물 되기 위해서 내 앞에 나오고 있구나. Porque para ser nueva criatura, ahora vienes ante mí a que tú puedas ser transformado. 내가 대신 싸워주마. Y Dios dice, ahora pelearé tus 그때 batallas. 속 사람이신 성령이 강해지는 거야. Significa que en ese momento el hombre interior, que es el Espíritu Santo, empieza a fortalecerse. 여러분의 겉사람, 변화를 싫어하는 혈과 육이 사라지고 Ahora su hombre exterior, que es su naturaleza pecaminosa, empieza a 무엇을 desaparecer. 통해서요? ¿A través de quién? 여러분의 기도를 통해서 A través de sus oraciones. 나의 혈과 육의 욕망을 절제시켜 주시옵소서. Y decimos, Señor, controla y dame dominio propio ante los deseos de la carne. 나의 이 탐욕의 마음, 음란의 마음을 바꿔 주십시오. Señor, cambia este corazón lascivo y este corazón de codicia. 그 기도를 올릴 때 Una vez que eleves esta oración, 하나님의 능력이 임하는 거예요. el poder de Dios se 어디에 임하는지 manifiesta. 아십니까? ¿A dónde? 여러분의 영 안에 임하는 거예요. Dentro de su espíritu. 하나님의 통치가 더 강해지는 거예요. Para que la gobernadura el gobierno de Dios empiece a crecer más. 성령님의 역사하는 힘이 커지는 거예요. Que ahora empieza a crecer más el poder y la fuerza que Dios pueda luchar por ti. 그러면서 하나님께서 이렇게 Y 말씀하시죠. es por eso que Dios ahora puede 내 아들아, decir, hijo mío, 내가 하마. yo lo haré. 너는 내 뒤에서 내가 하는 일을 보라. Y tú ves lo que yo hago en 내가 frente 너를 de 위해서 ti. 대신 싸워주리라. Ahora yo pelearé tus batallas.
batallas. Amén. Amén. 이것이 강력한 영적 전쟁이라는 거예요. Esto es la guerra espiritual. 속사람과 겉사람의 영적 전쟁. Guerra espiritual entre el hombre exterior 사람이 y el hombre 누구입니까? interior. 속사람이 누구입니까? ¿Quién es el hombre interior? 하나님께서 선물로 주신 성령과 우리의 영인 거예요. Es nuestro espíritu y el Espíritu Santo. 겉사람은 무엇입니까? ¿Y qué es el hombre exterior? 여러분의 생각, Es sus 여러분의 pensamientos, 혈과 육, es su sangre y 여러분의 의지로 carne. 살아왔던 모든 삶들, Toda esa vida que vivieron de acuerdo a su manera. 그것을 변화시켜 달라고 기도함으로 Porque oras a que todo esto pueda ser cambiado y 속사람이 transformado. 강건해지면서 하나님이 대신 싸워주는 Oras 거예요. para que se te llene más el hombre interior, para que tengas fuerzas para luchar contra el hombre exterior. 사단이 생각을 막 가지고 올 때 Cuando Satanás venga con ataques en los pensamientos, 강력해진 속사람 성령께서 탁탁 쳐내는 거예요. entonces el Espíritu Santo, porque es fortalecido a través de tus 여러분의 입술로 oraciones, 예수의 이름으로 이 생각을 준 어둠의 권세 떠나가라 할 때 성령께서 확 pelea tus 물리쳐 주시는 batallas y dice en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, empieza a darse poder, empieza a manifestarse poderes. 생각을 가지고 공격하는 사탄의 공격을 여러분 의지로는 물리칠 수 없어요. Ustedes con sus fuerzas no pueden reprender al enemigo que está tratando de poner 성령께서 los pensamientos, sino el Espíritu Santo. 여러분 안에 변혁을 일으키고 Quien hace es quien liderea en la 여러분이 transformación. 그 영향력을 따라서 변화된 삶을 순종함으로 살아가려고 할 때 Y cuando escogen vivir, ser transformados, 하나님께서 강해지신다. Dios empieza a fortalecerse dentro de 그때부터는 ustedes 여러분을 진짜로 새로운 피조물 박은 변혁시켜 나간다는 거예요. para que suceda realmente a ser nuevas 우리 criaturas. 고린도후서 4장 16절 말씀 보기를 원합니다. Vamos a ver en 2 de Corintios. 읽겠습니다. 시작. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 아멘. 하나님께서 아멘. 분명히 고린도서 4장 16절 말씀을 통해서 이렇게 우리에게 명령하고 계십니다. Nos está ordenando a través de esta palabra. 너희가 성령이 임함으로 세 가지 변혁이 일어났느냐? Ya sucedió estos tres cambios y transformaciones a través de la revolución del Sí, Espíritu amén. Santo. Sí, amén. 우리는 변혁되었습니다. Porque ya fuimos revolucionados. Amén. Amén. 그렇다면 속사람이 강해지는 거예요. Entonces es cuando el hombre interior empieza a fortalecerse. 그리고 우리가 생각과 성품과 삶을 변화시키기 위해서 순종의 삶을 살아간다면 Y si vivimos una vida en querer escoger ser transformados, 내 의지와 뜻을 주관했던 겉사람이 약해지는 거예요. empieza el hombre exterior que estaba yo tomando el control, empieza a desvanecer, empieza a debilitarse. 이것이 우리 안에서 일어난 영적인 Y 전쟁이라. esta es la guerra espiritual que sucede en uno mismo. 하나님께서 이렇게 말씀하세요. Dios nos habla. 내 아들아, Hijo mío, 낙심하지 마. no te sientas así de 이미 triste, 성령이 임함으로 변혁이 일어난 내 하나님의 자녀야. porque ya eres hijo 라고 mío, 말씀하세요. que han experimentado 여러분 la 믿으십니까? revolución, proceso de cambios, lo creen en fe. 걱정하지 마, 낙심하지 마. Por eso Dios dice, no te preocupes, 아직도 여전히 변화되지 않은 내 모습을 보면서 낙심하지 마. porque uno mismo puede decir qué tristeza porque no estoy 그러나 cambiando. 변화하려고 하는 그 의지와 뜻을 버리지는 마라. Pero Dios dice, no quiero que te caigas, sino más bien sostente 하나님께서 이렇게 en 말씀. querer ser cambiado. 우리 함께 한번 해보자. Y Dios ahora te dice, hagámoslo juntos. 내가 도와주마. Yo te ayudaré. 기도했을 때 변화되지 않았다고 낙심하지 마. Porque no te sientas triste, porque no hubo cambios al momento que tú pediste. 내가 그 손 잡아줄게. Más bien ahora Dios te dice, yo te 마약, agarraré esa 마약을 mano. 끊어보려고 노력했던 그 기도. 그러나 그 다음날 다시 마약을 손댔던 그리하여 낙심했던 그 모습. Ahora Dios dice, yo te ayudaré, porque por tus fuerzas, por más que trataste de cortar el pecado, las drogas, pero al día siguiente lo sigues haciendo, ahora Dios dice, yo lo haré 여러분에게 contigo. 주는 위로라는 거예요. Ahora es un consuelo para nosotros. 낙심하지 말거라. Dios dice, no te 그렇게 sientas triste. 변화하고자 하며 기도했던 그것으로 말미암아 겉사람은 낡아질 것이고 속사람 성령이 더욱 강해져서 더욱 강한 변혁을 일으켜 나갈 것이라고 Porque 말씀하셨어요. así de esa manera Dios se fortalecerá más mientras que tú le pidas más a Dios sin rendirte para que el hombre interior se fortalezca y el hombre exterior se debilite. 우리 예수사랑 교회 성도님들은요. Nuestros hermanos de la iglesia Amor de Jesús, 이러한 변화가 되기 위하여 싸우고 있는 이 영적 전쟁에 손잡아주는 위로자라는 거예요. ustedes son realmente los consoladores para aquellas personas que te están tratando de cambiar. 누군가가
영적 전쟁을 하는 거예요. Porque alguien está en una guerra espiritual. 마약 중독을 끊어보려고, Porque está tratando de quitar y dejar las drogas. 게임 중독을 끊어보려고, De dejar la adicción a los 몸부림치고 있는 그 videojuegos. 누군가 Alguien que está esforzándose a querer dejarlo. 손잡아주는 거예요. Alguien dice, 있는 yo te 그들의 agarro la 모습으로 mano. 용납해 주는 거예요. Significa que empiezas a 그것이 내 ayudarlo, 자녀가 아닐지라도, aunque no sea tu hijo, 내 가족이 아닐지라도 aunque no sea tu familia, 생각을 바꾸고 pero porque cambiaste 성품을 바꿔서 tus pensamientos y cambiaste tu 그 한 carácter. 사람 한 사람 품기 위해서 삶을 바꿔나가는 거예요. Ahora cambias ahora tu vida para poder 쉽지 ayudar 않습니다. a otros en esa misma guerra. No es fácil, 그러나 pero 그렇게 한 발을 내디딜 때 una vez que das el primer paso, 내가 할 거야. Dios dice, yo lo haré. 내가 그를 변화시킬 거야. Dice, yo cambiaré a ese 그래서 우리 hijo. 예수사랑 선교와 교회는 고아와 과부를 섬기는 그 일에 목숨을 걸겠다는 거예요. Y es por eso que en nuestra iglesia Amor de Jesús damos nuestra vida para poder servir a los huérfanos y a las 다음 viudas. 세대를 세우기 위하여 목숨을 걸겠다는 것입니다. Realmente damos nuestra vida para que la siguiente generación se 아멘. levante. Amén. 열방 남미의 고아들이 온다 할지를 우리가 품을 수 있도록 그릇을 준비하겠다는 거예요. Significa que tenemos que prepararnos para que podamos aceptar y amar a los huérfanos que van a venir a este 하나님이 lugar. 기뻐하시고 온전한 뜻을 분별했다면 그 뜻에 순종의 삶을 살기 위해서 지금 변화를 시작하겠다는 Y es 것입니다. por eso que para poder llegar a ese punto tenemos que empezar con el proceso de transformarnos. 여러분, 여러분에게 하나님께서 감당치 못할 사람을 보내주신다면 여러분 품을 수 있겠습니까? Si ustedes no pueden ayudar y poder tolerar a una persona, ¿cómo lo van a hacer? 앞으로 콜롬비아에서 올 거예요. Porque más adelante vendrán de Colombia, 온두라스에서 올 거예요. vendrán de Honduras, 아멘. amén, 과테말라에서 올 vendrán de 거예요. Guatemala. 고아들 보내실 거예요. El Señor enviará a 선포합니다. huérfanos y yo lo declaro 이제 우리 더 큰 성전을 지어 나갈 거예요. que vamos a tener y vamos a construir una iglesia aquí en este lugar. 이 성전은 너무 쭉 삐끼똥. Porque esta iglesia, esta es la 너무 que tenemos, 작아서 다 품을 수 없어. es tan pequeño por lo que no podemos abrazar y 하나님, amar a 더 큰 más 성전을 personas. 주시옵소서. Por eso oramos en decir, Señor, envíanos más 기도하면 나갈 거예요. para que podamos amar 신학교를 más. 주시옵소서. Vamos a orar en decir, Señor, danos un instituto de 왜? seminario. 품기 위해서. ¿Para qué? Para poder 고아들을 amarlos, 품기 위해서. para poder aceptar a los huérfanos, 자신도 어쩔 수 없이 낭망하고 있는 사람을 품기 위해서. para poder abrazar y aceptar a las personas 먼저 que se sienten 우리 excluidas. 생각이 변화돼야 돼. Pero para esto primero cambias tú, 우리 성품이 변화돼야 돼. tus pensamientos y tu 우리의 carácter. 삶이 하나님의 자녀의 삶으로 변화될 때 Tiene que 그들을 품을 수 cambiar 있다는 것입니다. tu vida a ser hechos hijos de Dios. 여러분 그렇게 ¿Lo 하시겠습니까? pueden hacer de esa manera? 그럼 놀라운 하나님의 변혁이 일어날 것입니다. Entonces sucederá grandes más revoluciones después de ese cambio que vas a tener. 아멘. Amén. 우리가 결론 말씀 로마서 12장 1절 2절 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer en la palabra de Romanos 12, 1 al 2. 시작. Y dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 주님께서 여러분에게 묻기를 원하십니다. Dios quiere preguntarles primero. 성령 임함으로 주시는 세 가지 변혁을 환영하겠느냐? Dios pregunta, ¿puedes darle la bienvenida ante estas tres revoluciones que pasan después de la morada del Espíritu Amén. Santo? Amén. 예, 에스피리트 산도 도우시옵소서 성령 Decimos, 하나님. Señor, te doy la bienvenida. Ven 기도하라는 más. 거예요. Oremos más. 그렇다면 Cuando es 세 así, 가지 변화의 삶을 선택하며 살아가겠느냐? ahora Dios pregunta, ¿escogerás vivir a 이렇게 ser 기도하겠느냐 transformado? 물으십니다. Dios pregunta, ¿puedes 그럼 내 orar de esta 생각을 manera? 바꿔 주시옵소서. Puedes orar en decir, Señor, 내 cámbiame. 성품을 변화시켜 Señor, 주시옵소서. cambia mi carácter. 내 삶을 변화시켜 Señor, 주시옵소서. cambia mi vida. 하면 Si es así, 놀라운 일을 하실 거라고 말씀하세요. Dios habla de decir que hará grandes 그러기 cosas a 위해서는 través de 하나님께서 ustedes. 로마서 12장 2절을 삶을 살아가라고 Y 말씀하십니다. es por eso que el Señor nos muestra la palabra vivir de acuerdo a esto. 우리 다시 한번 읽기를 원합니다. Queremos leer todos juntos otra vez. 2절 강하게 읽겠습니다. Vamos a leer todos en una voz muy fuerte. 시작. Y dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Amén. que es vuestro culto racional. 아멘. 하나님께서 분명히 말씀하세요. porque Dios nos habló 이 claramente 세대를 본받지 말라. que no seamos, que no nos conformemos a este 이 siglo, 악한 세대에 물들지 말라. que no nos transformemos, a que no seamos conformes a este 스스로를 siglo, 거룩히 지키도록
변화된 삶을 살으라는 거예요. que vivamos escogiendo la santidad. 그러기 위해서는 어떻게 됩니까? Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? 마음을 새롭게 해야 돼. Es renovar sus corazones, 죄된 것이 무엇인지를 분별하여서 끊으려고 새롭게 하는 거예요. discernir qué son los pecados y tratar de dejarlos 내가 atrás. 죄인 것을 알면서도 계속 지속적으로 짓는 죄가 있다면 하나님께 능력을 구함으로 지금 새롭게 마음을 변화시켜야 된다. Y si hay pecados que tú sabiendo que son pecados, pero tú no puedes por tus fuerzas cortarlo o dejarlo, pide a Dios la fuerza y pide a Dios el 여러분이 poder. 이렇게 변화되게 될 때 Porque al momento que cambies de esta manera, 하나님께서 여러분에게 말씀하실 거예요. Dios te preguntará. 어떤 말씀? 하나님이 기뻐하시고 온전하시고 아멘. 선한 뜻을 완전한 뜻을 여러분에게 보이실 거예요. Para que, y Dios te dirá que comprendan cuál sea la buena voluntad de Dios, que agradable y 여러분, perfecta. 여러분 지금 마귀의 자식입니까? 하나님의 자녀입니까? Ustedes ahorita les pregunto, ¿son hijos del diablo o hijos de Dios? 여러분의 신분이 어떻게 변혁됐습니까? ¿Cómo ha sido transformado su identidad? 하나님의 자녀라는 것입니다. Son hijos de Dios. 그리고 하나님의 자녀에 살아가야 할 의무가 우리에게 있다는 Y 것입니다. tenemos el deber de vivir de acuerdo a como ser 근데 hijos de 문제는 Dios. Pero el problema 하나님 아버지의 선하고 온전하고 기뻐한 뜻을 모른다는 es 거예요. de que muchos no conocemos la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. 하나님의 뜻을 알아야 그 삶으로 살아갈 텐데 Porque si conocemos esa voluntad, podremos vivir y tomar las fuerzas para seguir viviendo de esa manera. 하나님의 생각과 Pero los pensamientos de 하나님의 Dios 마음과 y el corazón de Dios 하나님의 뜻이 무엇인지 분별조차 못하고 y 있다는 la 거예요. voluntad de Dios, porque no 문제입니다. sabes discernirlo todavía. 그렇기 때문에 하나님께서 Y es por eso que Dios, 너희가 순종함으로 결단함으로 생각을 바꾸고 성품을 바꾸고 삶을 바꾸기 시작한다면 cada vez que tú trates y empieces a cambiar por pensamientos a través también de toda tu vida, 내가 내 하나님의 생각을 너에게 알려줄게. Dios empieza a decirnos, quiero decirte 아버지 cuál es mi 마음을 voluntad. 부어줄게. Quiero derramarte mi 하나님의 corazón. 뜻을 부어줄게. Quiero derramarte mi gran voluntad. 여러분 우리가 그릇일 때 하나님의 마음과 뜻과 생각을 받을 수 있다는 것입니다. Cuando somos transformados a buenas vasijas para poder recibir, Dios derrama su buena voluntad agradable y 변화가 perfecta. 되어서 우리가 변화가 되어서 Significa que tenemos que ser transformados. 하나님이 자녀를 새로운 피조물을 될 때 거기다 하나님 생각, 마음을 부을 수 있다는 것입니다. Ser nuevas criaturas para que esa vasija esté lista a recibir la voluntad, pensamientos y corazón de Dios. 그래서 여러분이 하나님 기뻐하는 뜻이 무엇입니까? Por eso ustedes pregunten, ¿cuál es tu buena 하나님을 위해 voluntad? 살고 싶습니다라고 기도하기 전에 Y antes de que ores de esta 먼저 할 manera, 기도는 la primera oración que debes de dar 하나님의 뜻과 마음과 생각을 받을 수 있는 그릇을 준비시켜 줘. es preparar tu propia vasija en recibir la buena voluntad, pensamientos y corazón de 내가 Dios. 마음을 새롭게 함으로 Significa que tienes que renovar tu corazón 변화를 받겠습니다. y tienes que ser transformado. 하나님께서 부어주시는 생각들 버리지 아니하고 이제 변화할 수 있도록 내가 한 발을 내딛습니다. Para que de esa manera esté preparada para recibir la buena voluntad de Dios. 오늘 말씀 다 잊어버려도 돼요. Hoy pueden olvidarse de toda esta palabra, 그러나 pero 이 기도만은 잊지 마시기 바랍니다. solamente no se olviden de esta oración. 하나님, Dios, 나는 하나님의 자녀입니다. soy tu hijo. 하나님 뜻대로 살아갈 수 있도록 Ayúdame 내 생각을 바꿔주세요. a cambiar mis 하나님의 pensamientos, 생각으로 바꿔주세요. a poder vivir como tu 내 hijo. 마음을 새롭게 하게 하여 주시옵소서. Renueva mi corazón 그래 하나님 마음을 깨달을 수 있도록 인도하여 para 주시옵소서. que de esta manera reconozca tu corazón, 그래 아버지의 선하고 para que así tu 기뻐하시고 buena voluntad, agradable 온전한 뜻이 무엇인지를 분별하여서 y perfecta, poder discernirlo. 하나님의 자녀의 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. ¿Cuál es tu buena voluntad para poder vivir de acuerdo a ella? 여러분 그렇게 하시겠습니까? ¿Lo pueden hacer de esa manera? Amén. 여러분의 아멘을 하나님께서 받으셨습니다. Dios recibió sus amén. 제가 잠깐 기도하겠습니다. Voy a orar un momento. 성령이 임하시면 Si recibiréis al Espíritu Santo, 무엇이 변화될까 생각했습니다. he pensado qué cosas 지금 cambiarán. 돌아보니 Y viendo ahora, 많은 것들이 변화되어 있었습니다. muchas cosas habían sido transformadas. 주님이 나의 구세주이십니다. Ahora puedo confesar, tú eres hijo, 하나님이십니다. eres mi Salvador, eres 이 Dios. 생각을 변혁시키기 위하여 Y para poder 쉬지 않고 transformar estos 일하시는 하나님의 pensamientos, Dios quien obra sin 신실하심을 cesar, 찬양드립니다. alabo cómo eres tan 그러나 fiel, Señor. 하나님이여 Pero Dios, 이제 더욱 변화되기를 원합니다. ahora quiero cambiar 더 más. 큰 것으로 준비되기를 Ahora 원합니다. quiero prepararme más para poder 열방의 recibirlo, 고아들을 품기 위해서 para poder abrazar y amar más a los huérfanos, 남미를 출소하기 위해서 para la gran cosecha de 모든 Latinoamérica, 영혼들을
변화시키기 위해서 우리가 먼저 Para 변화되길 poder 원합니다. traerte a esas almas. Queremos cambiarnos nosotros 하나님 우리를 primero. 준비시켜 주시옵소서. Dios, prepáranos 오늘 primero. 말씀을 통하여 Que a través de la palabra de hoy, 변화의 삶을 선택하며 살아가기를 결단하는 모든 성도님들에게 a todos los hermanos que escuchando la palabra hoy deciden cambiar, 성령이 더욱 강하게 임하심으로 el Espíritu Santo se manifestará más 하나님께서 fuerte. 친히 변혁시켜 주시옵소서. Y declaro que tú serás el que lidere ese 하실 cambio 하나님을 y transformación. 찬양드립니다. Alabo al Dios que lo hará de esa manera. 이 모든 말씀 우리 예수 그리스도의 이름으로 Toda esta palabra te lo damos en nombre de Cristo Jesús, 감사하며 기도드립니다. en oración y en agradecimiento. 아멘. Amén.